पाखे आसुछि क्रिसमस देशर विभिन्न स्थान में क्रिसमस पालन पर आयोजन आरंभ होइछि। कोलकातार अलेन पार्क ठारे कोलकाता क्रिसमस उत्सव उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। এই कार्यक्रम सम्मानित अतिथि भावे बिशप परितोष स्कैनिंग मेयर तथा पौरमंत्री फिरहाद हकीम प्रमुख जोग देथिले। क्रिसमस केवल कौनसी निर्दिष्ट संप्रदायर उत्सव नुहे, यह भल पाइबा शुभेच्छा खुशी और समर्पणर प्रतीक। पश्चिमबंग सबुबले सांप्रदायिक संप्रीति को प्रोत्साहन दे आसिछि बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्य में विविधतार अपूर्व संभार थिबारु देश विदेशर पर्यटक राज्य को छुटी आसुछंती। आमे मानविकता सहनशीलता को प्राधान्य देवा जरूरी बोली कहिसेंती ममता। वो जार जार उत्सव सबार हाँ सेटाई एटाई आजकेर मेसेजटा एटाई तो बला जाबे केन आमरा सबाई आनंदित और এই প্রোগ্রামের জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে সব বিশেষভাবে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমাদের মানে স্টার্টিং হয়েছে 18 তারিখ থেকে, তো আমরা ফার্স্ট দিনই এসে পড়েছি যে দেখার জন্য। আর আজকে থেকেই আমরা দেখছি কি অনেকটাই ভিড় হয়ে গেছে, মানে মনে হচ্ছে পুরো ক্রিসমাস স্টার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ডিসেম্বর মান্থটা সবারই ফেভারিট। কলকাতাতে পুরো এই ক্রিসমাস ডিসেম্বর মান্থটা এই জন্য খুবই ভালো লাগে যে আমাদের এখানটা এত সুন্দর সাজিয়েছে পার্কসে। তো আমি ভাবলাম যে প্রথম দিনই আজ উদ্বোধনের দিনই আমরা চলে আসি, তো আরো বেশি ভালো লাগবে। It was a very good arrangement. My daughter performed here from her school. She represents La Martiniere for girls. It was all over overall nice performance, nice arrangement. Merry Christmas and Happy New Year in advance. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজকে যেভাবে উদ্বোধন করলেন, পার্ক স্ট্রিট আলোময় হয়ে গেছে, আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। এবং আজ সেকেন্ড 1 জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল প্রত্যেককে। এবং পার্ক স্ট্রিটের আলোয় এত ঝলমল করছে, কলকাতার বুকে যেন এক রঙিন রাজপথ হয়ে গেছে। कोलकाता ख्रीष्टमास उत्सव आज उद्घाटित होइछि। कोलकातार आइलैंड पार्क ठारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह उत्सव को उद्घाटन करी कहिथिले जे धर्म व्यक्तिगत होई पारे किंतु उत्सव प्रत्येकंकर। एवं जीशुकृष्ण जो सहनशीलतार वार्ता देइथिले, संप्रीतिर वार्ता देइथिले, सांप्रतिक परिवेश रे प्रत्येक सेही वार्ता को आधार करबा उचित। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय जे पार्क स्ट्रीट जो भावे आज वर्णमय होई उठिछि एवं नुआ वर्ष पर्यंत यही उत्सव चलिबो। एवं यही उत्सव रे प्रत्येक सामिल होई जो जीशुकृष्ण जो बाणी देइथिले सत्य शांति एवं संप्रीतिर वार्ता ताजे प्रत्येक निकट में अनुधावन होगा उचित बोली मत व्यक्त करते। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।